हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन का स्केच जो कि स्टेप बाय स्टेप और ग्रिड लाइन की हेल्प से होगा। तो मैं ग्रिड लिया हूँ 1 2 3 4 5 इधर, और ये इधर 1 2 3 4 5 और ये 6। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस स्केच को मैं ग्रिड लाइन के दूसरे रो और दूसरे कॉलम से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity.
वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।